हाय एवरीवन नमस्कार मु प्रिय रंजन आपको स्वागत करुच्ची पुणे एक नुआ वीडियो को। आज का वीडियो हूँ केमी आम नुआ भोटर कार्ड अप्लाई करवा। या पूर्व मुझे बहुत गुड़ा वीडियोस मो चैनल नहीं आसी मो चैनल ना हूँ ओडिशा टेक। यदि आप सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करदेवे बहुत गुड़ा वीडियो अच्छे आप चाहिए देखी भी पारे। या पूर्व मुझे वीडियो आनी भोटर कार्ड विषय भोटर कार्ड केमी भोटर कार्ड टाक डाउनलोड करवा नुआ ई-पिक कार्ड कि मोबाइल नंबर केमी ऐड करवा। एबे गोटे वीडियो आणुची आपन केमिति नुआ भोटर कार्ड अप्लाई करवा। जो मानकर 18 वर्ष हो गलानी से नहीं आसी वीडियो केमिति नुआ भोटर कार्ड अप्लाई करवा। से गूगल क्रोम जाकि इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया सर्च करी कि भोटर पोर्टाल आप सर्च करेंगे। सर्च कला इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया रो ऑफिशियल वेबसाइट आपको से शो कर चूज करेंगे। लॉगिन उपर क्लिक करेंगे। लॉगिन उपर क्लिक करेंगे आप आगु रजिस्टर कर मोबाइल नंबर टी पुट करने पड़ो। पुट कलापर कैप्चा कोड टी तले फिलअप करने पड़ो। जो ऊपर देते से तौक फिलअप कर देन रिक्वेस्ट ओटीपी उपर क्लिक करेंगे। आउ जोटा कि आप रजिस्ट्रेशन करथियो जो मोबाइल नंबर टी से गोटे ओटीपी जीव से फिलअप करेंगे। देन लॉगिन उपर क्लिक करेंगे। आपंकर आईडी से लॉगिन हो जमीक मोर ओडिशा टेक आईडी लॉगिन होगी अच्छी। आउ या पूर्व वीडियो रे आमे मोबाइल नंबर ऐड करथिले को फॉर्म माध्यम रे ना फॉर्म 8 माध्यम रे आमे मोबाइल नंबर लिंक करथिले। आउ डाउनलोड मध्य करके देखैथिले आपनको डाउनलोड केमिति हुए। ए वीडियोटी हूँ नुआ भोटर कार्ड अप्लाई करने जोटा कि फॉर्म 6 रे हम फॉर्म 6 से तुमको अप्लाई करने पड़ो। आ फॉर्म 6 को से चूज करुच्ची। फॉर्म 6 रे मु नुआ भोटर कार्ड अप्लाई करी। जो फॉर्म 6 को चूज करुच्ची देखो तो फॉर्म 6 रो एप्लिकेशन पेज टी मोर ओपन हो गला। सेठी कोन करिया ए रे अछि तुम स्टेट टी को सिलेक्ट करने पड़ो। डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने पड़ो कि तुम असेंबली और पार्लियामेंट टी तुम से सिलेक्ट करने पड़ो। जमीक कि मु स्टेट डिस्ट्रिक्ट एंड असेंबली टी को मु चूज करुच्ची। तापर नेक्स्ट बटन ऊपर आमे क्लिक करियो। नेक्स्ट बटन ऊपर क्लिक करिया तळे सेकंड को आसिले बी रे पर्सनल डिटेल्स तुमको दबाई पड़ियो। पर्सनल डिटेल्स कोन ना तुमरो नाटी कोन तुम ना फास्ट लेटर टी तुम सॉरी फास्ट लेटर को फास्ट ना टी तुम एपट लिखिबो। यदि मिडिल नेम भी किछ थिबो से साइड रे लिखिबो लेफ्ट साइड रे एंड राइट साइड रे तुमरो सरनेम टी लिखबे पड़ियो सरनेम रे। आउ कोन जते बेले तुम इंग्लिश रे फिलअप करियो तुम नाटी ऑटोमेटिकली तळे तुम मदर टंग रे पड़ी आसीबो। जेमिति कि हमर ओडिया मदर टंग तुति तळे ओडिया जे माने आसीबो। देखि नियंतु टिके मु इंग्लिश रे ऊपर फिलअप करछि ऑटोमेटिकली तळे मोर पड़ी आछि। मु किछि भी हेटी फिलअप करू देखि नियंतु आसीगला ऊपर इंग्लिश में माता जी लिखले तले पड़ी आसला। ठीक से भाई सरनेम जगह भी तुम से सरनेम फिलअप कर पारिबो एंड तले देखिबो तुमरो ऑटोमेटिकली पड़ी आछ। आउ फोटो कॉपी तुम से फिलअप करबे पड़ियो अपलोड करबे पड़ियो। जोटा देखो फोटो कॉपी चूज करनी आ तुम अनुसार तुम जो गुला फोटो कॉपी दरकार से फोटो कॉपी को से जूम करके रखि पारिबो कि रोटेट कर रखि पारिबो। देन सेव ऊपर क्लिक करियो। जदि सेव ऊपर क्लिक करियो देखो लिख देला ह्यूमन फेस सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हे गला। देन नेक्स्ट बटन रे क्लिक करले सी को आतले। सी रे कोन अछि ना एड सी रे नेम सरनेम तुम्हारा रिलेटिव को सरनेम से फिलअप करे पड़ियो। नेम और सरनेम तुम रिलेटिव करो से रिलेटिव जे भी हेता ताकर सेठी तुम फिलअप करिवो। जेमिति कि एठी मु फिलअप करूची आउ सेम टू सेम इंग्लिश तुम फिलअप करिवो तळे ओडिया ऑटोमेटिकली पड़ी आसीबो देखिन। तापरे तुम रिलेटिव को नेम टी से फिलअप कला परे तुम नेक्स्ट बटन ऊपर क्लिक करिवो। तब नेक्स्ट बटन ऊपर क्लिक करिवो तापरे डी को आसीबो। डी रे कोन अछि ना कांटेक्ट डिटेल्स। कांटेक्ट डिटेल्स रे मोबाइल नंबर तुम जे निजर थिबो तो सेल्फ देकी तुम मोबाइल नंबर टी दबो। जे ईमेल आईडी दवा पई चाहू तो देई परिबो न हले भी चलिबो ऑप्शनल अछि। देन नेक्स्ट बटन ऊपर क्लिक करले आधार डिटेल्स तुम आधार नंबर टी को एठी तुम फिलअप करे पड़ो। आधार नंबर दबो एंड आधार नंबर टी फिलअप करिवो। देन नेक्स्ट ऊपर क्लिक करिवो। जेंडर जेंडर रे तुम फीमेल मेल जा भी हेतिबो चूज करिवो। देन नेक्स्ट बटन ऊपर क्लिक करले तापर कोन आसिला डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ को तुम जी रे फिलअप करे पड़िबो। तुम डेट ऑफ बर्थ रे दबो। आउ डेट ऑफ बर्थ जोटी मेंशन थिबो जो डॉक्यूमेंट रे जेमिति आधार कार्ड तुमरो आउ गुड थाए पान कार्ड रे भी थाए मैट्रिक सर्टिफिकेट थाए जोटा तुम चूज करिवो। सिलेक्ट डॉक्यूमेंट रे तुम आधार कार्ड दबा पे जानो मु आधार कार्ड बेस रे करछु जे आधार कार्ड चूज करछि सिलेक्ट डॉक्यूमेंट रे। तापर से आधार कार्ड टी को मध्य तळे मु फिलअप करछु जोटा कि चूज फाइल रे जोटी आधार कार्ड फोटो रखिछि सेटा कि मु फिलअप करछु देखि नियंतु। आपन चाहिले आधार कार्ड दे परिबे ड्राइविंग लाइसेंस दे परिबे मैट्रिक सर्टिफिकेट दे परिबे एगुडा सब दे परिबे। देखो मु फिलअप कले फिलअप कला परे जी तो हमर सरी गला। नेक्स्ट बटन रे क्लिक करबा एंड एज को आसीबा। मतलब एज देखंतु परमानेंट एड्रेस तुम जो जगह रे रहउथबो से एड्रेस टी तुम एडी फिलअप करे पड़ो। जेमिति कि घर रो ना जदि किछ थिबो नंबर जदि किछ थिबो सेटा फिलअप करिवे। तो स्ट्रीट किबा एरिया रो नाटा तुम से फिलअप करिवो। देन तुम विलेज नाटा से फिलअप करिवो। तापर तुम पोस्ट ऑफिस कोठी अछि पोस्ट ऑफिस टी फिलअप करे पड़िवो। पिन कोड टी को दवा पई पड़िवो।
ଦେନ୍ ତୁମ ତହସିଲଟା ଯାହା ବି ହେଇଥିବ ସେଠିକି ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ, ଅଟୋମେଟିକାଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ତ ଆସୁଥିବ ସେଠି ଦେଖିଦେବ। ଆଉ ଯେମିତି ଆମେ ଆଗରୁ ଦେଖିଥିଲେ ନାଁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଥିଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ତଳେ ତାର ନାଁଟି ଓଡ଼ିଆରେ ଆସୁଥିଲା, ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏଠି ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ, ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ର ଡିଟେଲ୍ସ ତୁମେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ, ଅଟୋମେଟିକାଲି ତା ତଳକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ପଳେଇ ଆସିବ ସେ ନାଁଟି। ତୁମକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବା କେଉଁଠି ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁମେ ଇଂଲିଶ ଲେଖିବ ମାନେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେ ତଳେ ପଳେଇ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ତହସିଲର ନାଁଟି ମୁଁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଛି, ଇଂଲିଶରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଛି, ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଟୋମେଟିକାଲି ତ ପଳେଇ ଆସିଲା। তারপরে ডিস্ট্রিক্ট ফিল্ଅପ୍ କରୁଛି, ଷ୍ଟେଟ୍ ତ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆସୁଛି। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲା ପରେ ଯେଉଁଠି ତୁମର ଆଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଥିବ, ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟରେ ତୁମର ଆଡ୍ରେସ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଥିବ ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଚୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତିକି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ତୁମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍, ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବ। ଆଉ ଫିଲ୍ ସେ ଯେଉଁ ଫଟୋଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ୱେବସାଇଟ୍ଟାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଛି ଏଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନେକ୍ସଟ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ, H ସରିଥିଲା ଆମେ ଆଇକୁ ଯିବା। ଆଇରେ କ'ଣ ଅଛି ଡିସେବିଲିଟି ଡିଟେଲ୍ସ। ତୁମେ ଯଦି କିଛି ଡିସେବିଲିଟି ଡିଟେଲ୍ସ ଥାଏ ତ ତୁମେ ଯଦି ବିକଳାଙ୍ଗ ହେଇଥାଅ କିମ୍ବା ଯାହା ବି ତୁମର ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲା ପରେ ଜେକୁ ଆସିବା। ଜେରେ କ'ଣ ଅଛି ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ, ଯଦି ତୁମ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରର କାହାର ବି ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଇପିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ନାଁଟିକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ। ସେ ତୁମର କ'ଣ ହେବେ ରିଲେସନ୍ରେ ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେନ୍ ତାଙ୍କର ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ର ନମ୍ବରଟି ତୁମେ ସେଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ। ନମ୍ବରଟିକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ବଟନ୍ ଉପରେ ଆମେ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ତାପରେ ଆସିବା କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିବା ନେକ୍ସଟ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ତାପରେ ଅଟୋମେଟିକାଲି Hକୁ ଆସିବା। Hରେ ତ କ'ଣ ରହିବ ନା ଡିକ୍ଲାରେସନ୍। ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ବାତ୍ କରିଥିବ, ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ତୁମେ ଦେଇଥିବ ସେ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ତୁମେ କେବେଠୁ ରହୁଛ, ତା ସହିତ ସେ ଆଡ୍ରେସ୍ର ଡିଟେଲ୍ସଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଜାଗାଟା କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ କରୁଛି ଭିଲେଜର ନାଁଟା, ଷ୍ଟେଟ୍ର ନାଁ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ନାଁ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାନଡ଼ରେ କିଛି ବି ସେମିତି ନାହିଁ ଯେ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେବନି, ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବ। দেখুন এই ସବୁ ଠିକ୍ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ସବୁଥିରେ ମରା ହେଉଛି, କେବଳ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ମରା ହେଉଛି। କାହିଁକି ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏଇଟା ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ମରା ହେଇନି। ଆମର ଏଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭେରିଫାଏ ହେଇନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ମରା ହେଇନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଜେରେ ଯେ ତ ନୁହଁ ଆମର କେରେ ଏଇଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆଡ୍ରେସ୍ଟି ତୁମେ ସେଠି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ତୁମେ ଏଇଟା ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛ। ଦେନ୍ ଏଲ୍କୁ ଆସିବା, କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ଼୍ଟି ତୁମେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ ଏଣ୍ଡ ସେଣ୍ଡ ଓଟିପି। ସେଣ୍ଡ ଓଟିପିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। ଆମର ସେ ଯେଉଁ ଉପରେ ଥିଲା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଯେଉଁଟା କି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଥିଲା ସେଇଟା ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଓଟିପିଟିକୁ ଦେବା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଭେରିଫାଏ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଟିପି ଦେଲି, ଭେରିଫାଏ କଲି, ଦେନ୍ ସବମିଟ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି। ଯାହା ବି ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ସେଠି ସବୁ ଶୋ କରୁଛି, ଯଦି ଠିକ୍ ଥିବ ତ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ ଏଣ୍ଡ ୟେସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। ୟେସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଲଜମେଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟି ଆମର ପଳେଇ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ତାଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ୍ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇଟା ଦରକାର ଆସିବ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥିତିଟି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇଟା ଦରକାର ଆସିବ। ଏଇଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ତୁମେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ନିହାତି ରଖିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିଦେଉଛି, ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିଦେଲି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ତ ଏତିକି ଥିଲା। ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା, ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଥିଲି ଯେଉଁଟାକି ଭୋଟର କାର୍ଡ଼କୁ କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା କିମ୍ବା କେମିତି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ୍ କରିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିଦେବେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ। କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା କଥା ଡାଉନଲୋଡ୍ ବି କରିପାରିବେ, କେମିତି ନୂଆ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବେ, ପୁରୁଣା ଭୋଟରକୁ ନୂଆ ଭୋଟରରେ କନଭର୍ଟ କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥିଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ କାହାର ବି ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥି କାହାର ବି ଟିକେ ହେଲ୍ପ ହେଇଯିବ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।